Balma o bismillah bolla barakanela bolla barakane jamukan mun na sigilen no liberté soba kono jamana in bolla barakela belajelen togola akanga sankura ni adaminela anga foli di an filabaga belajelen ma ka foli di bolla barakelaw ma ka foli di liberté nyemoga somo liberté barakelaw ani liberté kanubaga belajelen ma ka foli di bolla barakelaw ka ministère soma kerengerana la madame Nina Walet ka foli di assemblée permanente des chambres des métiers président Manoé Mamadou Mengoro Traoré ka foli di bolabara association ton nyemoro bela jelema ni tondo bela jelema ka fo san 2019 ala ka kɛ an ka san ka fo san 2019 ala ka kɛ basigi ye jamana in kɔnɔ ka fo san 2019 ala ka kɛ hɛrɛw suruli bolabara kala ni jamana in bela jelenga gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ ala k'o kɛ 2019 o banni ye pewu ka solution sɔrɔ an ka sécurité ko la ka solution sɔrɔ jamana in ka ɲɛtaga ani jamana in sɔrɔ bolo bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ laɲini minnu ni an ka ɲɛmɔgɔw b'a la n'o ye bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye bololabaara taaɲɛ ye n'o ye bololabaara lakodɔnni ko ye n'o ye bololabaarakɛlaw ka sigiyɔrɔ ko ye n'o ye bololabaarakɛlaw ka nafolo ko ye n'o ye bololabaarakɛlaw ka impôt ko ye n'o ye bololabaara yɛrɛ sinsinni ye k'a don ba la kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ ala deli ala ka o laɲiniw sabati k'a ye k'a fɔ 2018 kɔnɔ baara caman kɛra ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ bololabaara sira fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka o wulikajɔw sabati u ye 2019 in kɔnɔ degun minnu ka se bololabaarakɛlaw ma ani degun minnu ni bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a sɔrɔ san labanw na ani 2018 kɔnɔ bololabaara taaɲɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka o laɲiniw ani o degun k'o ban u kɔ la pewu 2019 in kɔnɔ ka 2019 kɛ bololabaara san ye ka 2019 kɛ bololabaara a yelen Mali ani Mali kɔ kan o siratigɛ kɔnɔ n balimaw an b'o de fɔ aw ye k'a fɔ jamukan in aw yɛrɛ ɲumana ko bololabaara kɛnɛ dumanba an ka jamana bololabaarakɛlaw ka yelen an ka jamana bololabaarakɛlaw ladɔnyɔrɔ an ka jamana bololabaarakɛlaw kumada a kɛnɛ an ye ja minnu sɔrɔ 2018 kɔnɔ an ye ja dɔ sugandi o cɛla ka se bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔw bololabaarakɛla minnu b'u ka sigidaw kɔnɔ tailleur b'o la menuisier b'o la mécanicien b'o la o ni a ɲɔgɔnna caman an ye ja minnu sugandi olu cɛla n balimaw aw ni an ka jɛ ka o jaw filɛ ɲɔgɔn fɛ an sera mécanicien ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 1 na Jelibugu la ani Lasana Jarasuba ye ɲɔgɔn ye balimaw an ni Lasana Jara ka masala minnu kɛ aw n'an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara ye mécanique auto de an filɛ wagati min na sisan ni mobili boîte de bannen don boîte automatique bon n ye machine de don a la ka mobili yɛrɛ cerveau interroger fɔlɔ a yɛrɛ k'a fɔ défaut min b'ale yɛrɛ la o bɛ ne yamaruya ne ka se ka yɔrɔ min dilan quoi machine yɛrɛ nafa ye min ye o ye n'i y'a don mobili la ka mobili sélectionner dɔrɔn e mago bɛ partie min na mobile la ni mobile ne mago bɛ a boîte de la boîte bannen don vitesse tɛ changer bon ne a ɲininka kun jumɛn na boîte a vitesse tɛ changer maintenant machine de bɛna fɔ ne ye ni pièce in de man ɲi boîte kɔnɔ ni pièce in yɛrɛ de man ɲi ne b'o bɔ dɔrɔn ka soit n'a bɛ nettoyer de ou bien n'a bɛ changer ni y'a bɔ n b'o dɔn bon machine dɔw bɛ yen olu ye universel ye nin filɛ nin ye nin ye universel ye a bɛ nin bɛ don mobili marque bɛɛ la bon dɔ bɛ yen olu ye spécialisé len don mobili dɔw kan tel que Toyota o machine dɔ bɛ n bolo n b'o don Toyota dɔrɔn de la bon o de la n'i nana an ka garage la i b'a jate i bɛ n ka mobiliw jate i b'a ye ti Toyota jɔlen ye ka caya yan nɔ parce que ale machine bi a b'a fɔ nin de bɛ mobili la i b'o yɔrɔ lajɛ wa o de don i b'a changer mobilitigi bɛ taa n'a ka mobili mɔgɔ min ma kalan a ka gɛlɛn dɔɔni parce que a bɛ sɛbɛnniw de bɔ i yɛrɛ b'o kalan i fana bɛ fɛn dɔw sɛbɛn donc a bɛ échange de kɛ n'i ma kalan ka se ka sɛbɛnni dɔn a tɛ kalan janba demander
mais f'i ka se ka sɛbɛnni kalan. A formation sɔrɔli ma nɔgɔn ka s'o ma. Ni yɛrɛ ka cɛsiriba tɛ a ma nɔgɔn. Komi ne yɛrɛ kɔni degelen b'a la, ne taara Japon ka taa formation kɛ. N nana yan kalo 6 o kalo 6 n bɛ taa n yɛrɛ perfectionner mobili kura min bɛ bɔ pour que n kana to retard la, parce que kalo 6 o kalo 6 i b'a bila i kunna changement dɔ bɛ kɛ. Bon n bɛ taa formation kɛ machine kan ani mobili kura minnu bɛna bɔ u dilancogoyaw kan. Machine feereta bɛ sɔrɔ yan mais o tɛ ko sabatilenba ye. N'i y'a san kɔfɛ papier b'a la parce que dɔw bɛ mise à jour demander. Donc ni papier t'i bolo i tɛ se ka mise à jour kɛ. E dan ye k'a brancher. A foyi tɛ décider Mali la. A bɛ bɔ yɔrɔ jamana mun na ka na olu de bi i sigi u ka clavier kan ka mise à jour kɛ e ye. Bon ni papier t'a la o ye fɛn suɲɛnen ye a tɛ se ka kɛ. Machine modèle 3 de bɛ ne yɛrɛ bolo. Dɔ bɛ yen o ye ordinateur ma ye. Bon nin ye dɔ ye. Dɔ bɛ yen o spécialisé don Toyota dɔrɔn de kan. O bɛ Toyota fan bɛɛ dilan. Bon maintenant ni dɔ dɛsɛra dɔ la n bɛ dɔ ta ka don a la k'a lajɛ. Bon dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ye fitinin u bɛ bila poche kɔnɔ. A ka ca Ala fɛ an dɛsɛ man di mobile la ka nin to an bolo. Welekan min bɛ ne bolo ka s'u ma u ka u ɲɛsin kalan de ma. N'i ma kalan kɛ baara in a ka gɛlɛn. I tɛ se ka baara in faamu fiyewu. Fɔlɔ marteau na gosi min tun bɛ baara la o bɔra la. N'i ma fara ka marteau kɛ ka mobile dɔ gosi i bɛ taa kaso la. Parce que e bɛ k'a fɔ k'e bɛ ka rotule falen duguma ko n bɛna gosi a bɛna jouer fɔ mobile yɛrɛ cerveau kan. Bon a bɛna fɛn dɔ jeni o kɔnɔ. Bon o marteau gosikan ninnu yɛrɛ mobile dɔw yɛrɛ bɛ yen téléphone 5 n'a jɛra ka sonner ɲɔgɔn fɛ mobile kɔnɔ a mobile a bɛ jɔ. Cerveau tɛ se ka supporter a tɛ se ka bɛɛ calculer. Téléphone 5 je dis bien n'a jɛra a bɛɛ sonner na ɲɔgɔn fɛ a réseau bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ k'aw to a mobile kɔnɔ a mobile a bɛ jɔ. Bon o bɛ ko min na f'i ka kalan de kɛ i ka taa kalan a ɲini i ka sɛbɛnni kɛ. Ni i ma kalan papier la i bɛ se ka taa cours d'histoire kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ. A kɔni fɛn in taalan ye kalan ye dɛ n'i ma kalan kɔni. N ka kumakan laban ye min ye n bɛ télé lajɛbaga bɛɛ fo olu mun y'u ka wagatiw bila k'u sigi k'an lajɛ k'an lamɛn. Bon an b'an ka foli b'u ye ani téléso yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ani journalistes olu sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na an ka yɔrɔ la a diyara n ye aw sara t'an bolo. O siratigɛ kɔnɔ an taara Daramani Bagayogo ka yɔrɔ la. Daramani Bagayogo taari waraba don. Daramani mun maa ti a kofɔ maa ye bilen. Ani Dara jara ka masala minnu kɛ n balimaw an n'an ka jɛko filɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka télé tɔgɔ ye Baga confection. Bon taariya ne ye taariya kanu sinon ma sɔrɔ an ka du kɔnɔ mais n y'a kanu yɛrɛ de k'a kɛ mais kanu nana cogo di parce que diɲɛ ko n'i bɛna don a la fɛn dɔ de bɛ a nɛgɛ don i la parce que généralement costume de tun ka di ne ye ne ye costume ye mɔgɔ la dɔrɔn n b'a nɛgɛ minɛ donc n taara sugu la n bɛ costume san a don costume ta gɛlɛyara kojugu a se tɛ n ye quoi ne ko n san kɔni n'a ma ɲɛ k'a bɛ kalan ko n ko ne bɛ taariya kalan bon tiɲɛ ne ye taariya kanu nin bolo de ma ka don taariya la voilà en fait diɲɛ fɛn fɛn n'a ka di ye i ti gɛlɛya ye quoi sinon an ka parantiya kɔnɔ ni gɛlɛya tɛ fila an ye kelen ye quoi ni gɛlɛya tɛ fila an ye kelen ye parce que ne bɛ parantiya kɛ don san na 1987 Kalaban parantiya an bɛ baara kɛ ni jumɛn ye lampan dɔ tun bɛ ko Petromex an bɛ baara kɛ n'olu de ani pétrole lampan fitinin ninnu an bɛ baara kɛ n'olu de a waati matériel ni tun mago jɔra matériel la taa safo balabu de a waati moto tɛ yen kuma tɛ nɛgɛso ne ka patron yɛrɛ bolo a bɛ yɛrɛ mais a t'an bolo donc ne tun bɛ bɔ sɔgɔma n bɛ sɔrɔ ka taa fo balabu sugu la n bɛ taa n ka matériel san à pied n bɛ segin ka na mais tellement que baara ka di gɛlɛya n tɛ se ka gɛlɛya ye quoi parce que n y'a kanu alhamdulilayi ne fɛn bɛɛ bɛ taariya kɔnɔ bi n ye muso furu a la denw bɛ n bolo a la bolifɛn bɛ n bolo a la alhamdulilayi denw fana bɛ ka kalan ko bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ taariya de kɔnɔ bi taariya yɛrɛ gundo fɔlɔ min bɛ taariya o ye sutura de parce que maaw de sutura taariya gundo fɔlɔ ye maa min n'i sera ka maaw sutura ka ca Ala fɛ fana bɛ sutura o ni gundo bɛ taariya la o ye mɔgɔw suturalen b'a kɔnɔ o de ye gundo fɔlɔ bon a gundo filanan yɛrɛ ye jumɛn ye i ka nafa min b'a kɔnɔ parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni ne yɛrɛ ɲininka ne bɛ sɔn ko tɔnɔ de est ce que tɔnɔ bɛ baara la ka tɛmɛ kalali kan ni ne yɛrɛ ɲininka ni gundo ba b'a kɔnɔ o ye sɔrɔ min b'a kɔnɔ ye parce que sɔrɔ yɛrɛ de ka ɲi
on bɛ daminɛ yɔrɔ fɔlɔ min na yɔrɔ ne ye kuma dɔ fɔ sisan ko an ka parantiya kɔnɔ an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ mais bi kalan ani kun kalan différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni tayira yɛrɛ jasiri an fɛ yan dɔɔni parce que ni mɔgɔ nana fɛ parantiya la dɔrɔn kalo kelen kalo fila a bɛ taa se san ma yɔrɔ n'a sera ka fini dɔ yɔrɔ dɔ kala dɔrɔn parents b'a wele e bɛ na est-ce que se nin bɛɛ la kelen n'a ye don kelen kala ka taa di parents ma ne de nin kala dɔw b'a fɔ bon e sera baara la donc machine da ka nɔgɔn bi u bɛ machine dɔ san ka d'a ma parce que moyen dɔ b'u bolo peut-être ka t'u la u bɛ se ka magasin kelen d'a ma a bɛ taa atelier dayɛlɛ k'a sɔrɔ formation min n'ale mago b'o la yɛrɛ yɛrɛ a m'o sɔrɔ o de ye tayira tiɲɛ o de b'a to an ka jamana bɛ ka kɛ sugu ye bi ka sababu kɛ kalan dɔgɔya ye voilà oui ne bolo hakilina kelen pe min bɛ o ko kɔnɔ dɔrɔn pour ka se ka bali olu bɛ ka kalansen minnu sɔrɔ n'a fɔ ma ko formation professionnelle il faut an ka jamana marabaaw ka hakili to bolola baarakɛlaw o sira in de fɛ en tant que o ma kɛ an ka jamana bɛ kɛ sugu ye o diyagoya ye e bɛ ka fini kala a tɛ ka ɲɛ jamana wɛrɛ maa min nana ni jamana ma ɲɛ ko diɲɛ sɔgɔlen don ka bila ɲɔgɔn na n'o ta bɛ ka ɲɛ an bɛ taa o de nɔfɛ o mais n'a y'a sɔrɔ aw minnu bɛ fana bɛ ka kɛ aw y'a kalan kɛ komi dɔnniya min b'o la o dɔnniya kelen bɛ aw yɛrɛ la hakili la a ka ca ala fɛ an ka jamana tɛ kɛ sugu ye donc diyagoya an b'an wasa don an yɛrɛ ka bolola baarakɛ minɛnw na an ka fini kalalaw la mais n'anw tɛ se dun a bɛ kɛ sugu ye diyagoya ye bi an bɛ ka kuma finisi yɛrɛ kan ni finisi dɔrɔn ta finisi ka sɔrɔ adamaden bɛ se ka balo finisi dɔrɔn na fo ka t'i sa ka sɔrɔ i ma mɔgɔ fili foyi la mais atelier kɔnɔ bi mun nana a ko yɛrɛ bɛ ɲagami fini bɛ boro de veste bɛ kala chemise bɛ kala muso fini bɛ kala robe bɛ kala ka anw ta atelier kelen kɔnɔ k'e b'a bɛɛ kɛ dɔw de y'an ka baara yɛrɛ filɛ ɲagami an bolo parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ ne fɛ yan muso fini tɛ don yan an ka baara uniquement chemise pantalon et costume bon ani an bɛ école teniw fana kɛ sisan les entreprises la école ba teniw an b'olu de kɛ donc an bɛ teni ban pewu k'a feere écoledenw ma olu b'a feere parents d'élèves donc o y'an ka baara yɛrɛ taabolo ye bon n'an ye kalan kɛ kalan fara bolo la walahi an ka jamana tɛ kɛ sugu ye mais kalan de b'an ɲɛ i ye ɲininkali min kɛ bon c'est vrai an ka fini laadala fini ninnu i n'a fɔ i ye min fɔ an ka bɔgɔ fini ni an ka bɔgɔlan fini ninnu i bɛ se k'a fɔ fini ninnu ka ɲi mais ka fini bila en valeur k'a yɛlɛma k'a bɛn n'an ka bi fini dontaw ye tayiri bɛɛ tɛ se k'a kɛ parce que bɛɛ ma a kalan kɛ n bɛ sigi yɔrɔ kelen kan bɛɛ ma o kalan kɛ bon fini ninnu fana hali n'i ye fini in san k'a labɛn a sɔngɔ an ka faama minnu kan k'a don parce que fantan tɛ se k'a san a ka gɛlɛn donc an ka faama minnu fana n'olu kan k'a san ka fini bila sugu la a ka se ka lakodɔn jamanadenw yɛrɛ fɛ olu yɛrɛ mago tɛ ka fini ninnu don donc o gɛlɛya fana bɛ anw kan o de kama bi don min na komi bi o baara in kalanni nege tɛ maa si la parce que n'i y'a kalan fo n'i yɛrɛ y'a kalan ka don i yɛrɛ la sinon maa tɛna sɔrɔ mun b'a san i bolo a fini yɛrɛ gɛlɛya kama donc ɲɛmɔgɔ mun kan k'an ka kɔɔriw don ba la ka a bayɛlɛma k'an dɛmɛ a baaraw la pour olu ka se k'a dun n'olu yɛrɛ b'a dun sisan k'a k'olu kanufɛn ye a ka ca ala fɛ jamana bɛ taa ɲɛfɛ o n'an bɛ bɔ an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw na olu ka valoriser an ka valeur don a la ka bɛn an yɛrɛ ka duntaw ye jamana bɛ taa ɲɛ sinon fɔlɔ mun de tun bɛ don Mali kɔnɔ danfini bɔgɔlanfini bɛ yen bɔgɔfini olu dɔrɔn de tun bɛ don Mali kɔnɔ mais tubabu fini nalen an y'olu ye k'olu to yen k'an mɔgɔ bɔ olu la ka taa an wasa don fɛn wɛrɛ la an ka gɛlɛya fɔ mais ɲɛmɔgɔw sen b'a la dɛ f'olu ka sigi kɔfɛ n'olu sigira kɔfɛ jamanaden ɲɛ bɛ olu de la bamananw ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ ne filɛ n'olu ye sira ɲuman ta dɔrɔn an bɛ baara ɲuman kɛ ka tugu nɔfɛ donc jamanadenw bɛ tugu nɔfɛ mais olu yɛrɛ t'a fɛ ka fini ninnu don an ka président bɛ bɔ bi u lajɛ ka fini min b'u la ni bazin tɛ an ka ɲaga finiba ninnu olu tun ye faama finiw ye fɔlɔ mais ɲaga bɛ don bi yan i bɛ sisan kɛ ka yaliti ɲaga ye ɲaga bulu i b'a ye i t'a ye mɔgɔ si la fo an ka cɛkɔrɔba kɔrɔkɔrɔ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ a bilalen b'olu bolo valise kɔnɔ ni kungoba don u t'a dun bon anw ko an ka fɛ ka taa ɲɛ ou ka kun tɔw la an bɛ kun tɔw la cogo di min bɛ e yɛrɛ bolo e ma se ka o matarafa e ma se ka fanga don o la jɔn bɛna jaba fɛ o mɔgɔ tɛ yen donc an bɛ welewelema de ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw de ma olu k'u hakili to yɔrɔ in na n'o ɲɛna diyagoya n'olu b'a don anw bɛ baara in kalan o ye wajibi de an b'a kalan ka don ba la pour que jamana ka taa ɲɛ parce que ne ka laɲini ye min ye o de fɔ sisan ni école bilara bi vacances ka bila bi wallahi an ka télé kɔnɔ la an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini
denmisɛnninw bɛ bɔ école la dɔrɔn u bɛ sin an ka téléphone la u bɛna baaraw de kalan parce que a t'u kun na ko sini ko n'olu tila école in kalanni na ko baara wɛrɛ bɛ olu ɲɛ quoi wari baara tɛ yen donc u bɛna bolola baara in de kalan o bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ kɛ anw de fɛ yen bon o bɛ ka kɛ anw minnu fɛ yen degun sugu bɛ anw ta ye anw m'an ka machine ta cogo min na an b'a dɔn dɛ u b'an ka machine tiɲɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais anw bɛ tila k'olu dilan somɔgɔw tɛ dɔrɔmɛ kelen di anw ma mais a pourtant an b'u ladon bi mɔgɔ dama min bɛ yen bi n'o bɛ k'a ka denbaya balo anw ka kalan kɔfɛ o ka ca dɛ u dɛsɛra école la parce que ni min dɛsɛra kalan na dɔrɔn a' taa di tayɛrikɛ ma a' taa di mécanicien ma mais anw de ye bolo kɔfɛ fɛn ye anw de bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u ka ɲɛnamaya dilan Burama min sigilen filɛ Burama Togo c'est un étudiant de don ma tila kalan na fɔlɔ dɛ mais bi a bɛ ka balo tayɛriya la o ye misali belebele n bɛ min di mɔgɔw ma quoi parce que baara n'i y'a kalan i bɛ nafa de sɔrɔ a la donc maintenant an bɛ ka o denmisɛnninw kalan an bɛ ka tɔɔrɔ nafa foyi t'an ye parce que bi Mali i bɛ Mali mɔgɔ kalan Mali la bi fu de dɔrɔmɛ kelen tɛ d'i ma dɛ or que jamana tɔw la an b'a ye k'a fɔ apprentissage bilalen don sen kan i bɛ depuis i b'a daminɛ niveau 1 2 3 a bɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ centre dɔw la o centre dɔw fana o bɛ ka kɛ anw de fana kɔ kan parce que formation duale pratique bɛ bɔ anw de fɛ yan i bɛ taa tile 2 dɔrɔn de kɛ centre la a tɔ dɔgɔkun tɔw bɛ kɛ anw ka atelier de kɔnɔ mais centre bɛ min sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ di anw ma centre b'a wari bɛɛ bénéficie o ye kelen ye min weleweleda kelen wɛrɛ fana kɛ o ye ka ɲɛsin jamana marabagaw ma o ye jumɛn an b'a jateminɛ ko n'i ye san 18 sɔrɔ denmisɛnnin a ka gɛlɛn ka orienter n'i ye DEF sɔrɔ ka orientation ka gɛlɛn anw n'u sigilen bɛ anw ta ninnu ye entreprise de ye a belebelebaw hali n'a ka dɔgɔ min mais entreprise de don ni mɔgɔ donn'o la donc n'olu ma orienter olu bɛ bila min olu bɛ to ten ten wa jamanadenw tɛ yan mais u tɛ bila ten u bɛ segin ka na anw de fɛ yen école professionnelle la ne somɔgɔ tɛ se k'a sara gouvernement ni mɔgɔ t'a la bilen ni gouvernement ye olu ba don olu la ka olu ta ka na o di anw ma an ka teliw kɔnɔ hali san kɔnɔ n'anw bɛ 20,000 de sɔrɔ peut-être an ka sira dɔw la a t'a to sini nin b'a ka denbaya ta wa bon hakili ka to nin n'a ɲɔgɔnnaw de la mais nin de bɛ jamana in ci o de kama bolola baarakɛla fɛn don ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ nafa de bɛ jamana in kɔnɔ nafa min bɛ bolola baara la jamana in kɔnɔ a tɛ foyi la n'i y'a ye hali bi an bɛ crise ka jamana in bɔra an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'a suma ka se bi ma an bolola baarakɛlaw nɔ b'a la dɛ san an bɛ jɔda min na n'a yelen don jɔda fitinin tɛ dɛ fo hakili ka to anw de la parce que jamana in siniɲɛsigi n'i y'a mɛn industrie a bɔra bolola baara de la fo jamana marabagaw k'o yɔrɔ de faamuya mais anw kɛlen don bolokɔfɛ fɛn ye n'olu kɛra dɔrɔn jamana bɛ ɲagami parce que anw de bɛ ka denmisɛnninw bɔ chômage la wa emploi créé bɛ anw ni ɲɔgɔn si t'a la chambre de métier ni da ser'o ma o diyara n ye chambre de métier ye fɛn ye a nalen don ka bolola baarakɛlaw de labɛn u sigiyɔrɔw la ka daminɛ u ka apprentissage kɔnɔ normalement fo ka taa bila i ka atelier dayɛlɛli la chambre de ɲɛmɔgɔ y'a fɔ an ye ko n'i ka atelier dayɛlɛ kalo 3 i kan ka t'i tɔgɔ sɛbɛn chambre de métier la ale donni ye diyagoya ye association kɔni n'a ka di mais chambre ta ye diyagoya ye mais bi dati fana na anw ye jate dɔ fana minɛ chambre de métier matarafala tɛ bolola baarakɛlaw fɛ parce que laɲini dɔw bɛ yen ni carte t'i bolo dɔrɔn a bɛ jate ko e tɛ chambre e tɛ bolola baarakɛla yɛrɛ Mali kɔnɔ mais anw tɛ wuli ka taa t'an yɛrɛ bon chambre ka baara gɛlɛyalen don a bolo k'a sababu kɛ an bolola baarakɛlaw yɛrɛ ka bɔbaliya ye parce que jamana fanga bɛ siran fɛn dɔgɔdɔ ɲɛ jamatigi waritigi n'i ka wari dan donna don o don i bɛ bila mɔgɔ tɛ jamatigi ka jama dan don dɛ o de kama ni chambre de commerce kumana kuluba bɛ yɛrɛ parce que mɔgɔw b'u kɔ mais anw bolola baarakɛla ni chambre de métier ɲɛmɔgɔw kumana u tɛ kala don ɲina ka bɛn n'a ye parce que ni répertoire ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman ma répertoire n'olu kɛra dɔrɔn chambre ɲɛmɔgɔw ka fanga bɛ dɔgɔya fo bolola baarakɛla k'o yɔrɔ de faamu sinon u bɛ jɔda ba la dɛ parce que an ye formation caman kɛ chambre de métier jɔdaba b'a la tiɲɛ yɛrɛ la kuma minnu bɛ ka fɔ n'i y'a jateminɛ tiɲɛ don parce que ne taara carte ta ka san yɛlɛma e ma wele ka formation ɲɛfɔ i ye i ma bila foyi la a ka gɛlɛn donc a bɛ mɔgɔw fari faga mais yɔrɔ dɔ fana fɔ an k'o faamuya chambre de métier ye a bɛɛ sanfɛ dan ye mais association minnu bɛ dugu ma olu kan ka baara dɔw kɛ o ye baara jumɛn ye san kɔnɔ i kan ka sigi ka bilan kɛ a ka plan d'action kɛ plutôt aw mago bɛ formation minnu na
an b'olu la fara ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ ka taa se chambre de métier bureau la ne yɛrɛ ne y'a association ɲɛmɔgɔ ye association des cadres professionnels ouvriers de la commune 5 ne y'o ɲɛmɔgɔ ye anw yɛrɛ y'a baaraw kɛ an b'an ka plan d'action dilan an b'a di chambre de métier ma donc chambre de métier de bɛ yɛlɛ na an mago bɛ formation suguya jumɛn na salon an ye formation fila kɛ pantalon ni chemise an y'o kɛ ka tila ka robe coupe fana kɛ formation fila mɔgɔ 30 ni dɔɔnin an sera k'o sɔrɔ chambre de métier ka sira fɛ mais chambre de métier ma wuli ka na d'an ma an wulila ka taa ɲini de parce que an ye carte tabagaw ye n'an ye carte tabagaw ye an fana mago bɛ min na chambre kan ka se k'o ɲini k'o d'an ma o de kama an y'o baaraw sigi sen kan ka plan d'action dilan an mago bɛ formation min na ka taa di chambre ɲɛmɔgɔw donc a ka wuli ka formation ɲini ka d'an ma o senfɛ an ye kelen sɔrɔ FAPA ka niveau la suscontactif fana n'o ye dɛmɛbaga jɛkulu ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ o fana sera k'an dɛmɛ an ye formation fila sɔrɔ n ka kumakan laban kɔni o ye ka aw yɛrɛ fo Télé Liberté mɔgɔw k'aw fo sa aw bɛ cɛsiri min na aw fo da tɛ anw bolo a sara tɛ an bolo an bɛ Ala de deli courage ni cɛsiri min b'aw la a musaka n'a sɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ Ala k'a nɔgɔya aw ye parce que baara min bɛ ka kɛ nin ye ka an bolola baarakɛlaw ta ɲɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw lakunu u k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ min b'an na parce que diɲɛ ko o ko bi ni média t'i ɲɛ i bɛ kɔfɛ anw dun kɛlen don k'o de kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka sɔrɔ de bɛ ɲɛtaga sababu b'o de la ka se k'aw fo halisa Ala ka baara in ta ɲɛ bolola baarakɛla Ala k'a sankɔrɔta Ala ka jamana in ta ɲɛ Ala ka jamana in bɔ degun kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ bolola baarakɛla Ala k'a sankɔrɔta bi ani an ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan ni o ye Adama Traoré maa tɛ Adama kofɔ maa ye sabula ale de ye Bamakɔ conférence régionale chambre de métier président ye commune 5 chambre de métier fana président don an taara sɔrɔ a ka cakɛyɔrɔ la commune 5 la chambre de métier min bɛ commune 5 la ani Adama ye masala mun de kɛ n balimaw aw ni an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka baara ye mobili dilan ye n'a tubabukan ye mécanicien ye n ka garage bɛ Kalabankura rue 105 kɔnɔ porte ye 2 ye chambre de métier la ni Ala ka jɛ ye ne de commune 5 chambre de métier président ye kabi précisément le 29 décembre 1999 et réélu en 2007. Kabi 2007, né des conférences régionales des chambres de métiers du district président. Oye commune woro chambre de métiers ou farale nyoronga. Abi fobi ka fokanga manda bana. Chendo anga manda bana. Mais ni manda fora manda menko. Olu est là le 29 décembre 1999, mais Olu est renouvelé là 2007, sans qu'on entende qu'on fait. Watila, ama me kafomanda bana. O femi kabakoe, mɔgɔ minnu kun ye ɲɛmɔgɔ ye o don, olu kelenw de bɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bi ko manda bana. Nga fɔ k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye san 9 kɛ ka tɛmɛ a ma renouveler u da tɛ se o ma ne hakili la o fana tɛ hɔrɔnya ye anw élira 2007 fo ka na se sisan ma i ka ɲininkali la jɔnni de bɛ élection organisée a bɛ daminɛ cogo di ni chambre de métier bɛ renouveler ministre min bɛ bololabaara kunna o de bɛ arrêté ta o arrêté kɔfɛ commission bɛ sigi mais sani an ka se o bɛɛ ma mun ye an se bi yɛrɛ ma a ka kan mɔgɔw ka dɔ faamuya o la manda bannen an ye session kɛ APCM na k'a yira manda banna ministre bɛ se ka a renouveler mais a fana ka dɔn ko sariya min bɛ chambre de métier sigi sen kan o sariya ma transition prévoit sariya min bɛ chambre la sigi a b'a fɔ ko président kɔrɔ o de bɛ passation kɛ président kura ma donc chambre tɛ si kɔnɔ
an ma a ye k'a fɔ ko transition prévoilen don a la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka se bi ma ko fila don ko minnu tɛ ko dogolenw ye. Kasara min y'an sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnfɛya fan fɛ o de bɛnna ni renouvellement kan ka kɛ ye. Wa ministre y'a essayé koyi chambre de métier minnu bɛ kɔrɔn fɛ olu de y'a yira k'a fɔ n'an b'a fɛ k'u bɔ jamana denya la an bɛ se k'an ka renouvellement kɛ. O nana kɛ sababu ye ka renouvellement taa ɲɛfɛ. O kɔnɔna na an ka jamana seekinw jɛtɔn ni o fana ye IMOA ye olu fana ye règlement numéro 1 voté. Règlement numéro 1 o b'a yira k'a fɔ chambre de métier tɛ kɛ commune kɔnɔ bilen. Chambre de métier kelen de kan ka kɛ Bamako. Donc o kɔrɔ ye chambre de métier bɛ sɔrɔ niveau régional de la. O ba a sɛbɛnnen bɛ document kɔnɔ ko le niveau de l'administration le plus élevé o de bɛ bɛn gouvernorat ma. Donc ni IMOA y'a voté ko ka règlement numéro 1 appliqué, chambre de métier ka bɔ commune kɔnɔ ka dan région niveau la. Ni IMOA ye o voté o baara tɔ laban bɛ jamana kelen kelen bolo. O tɔ bɛ laban cogo di? Ministre minnu chargelen don artisanat la olu de bɛ commission sigi ministère la. Commission min bɛ relecture de texte kɛ cogo min na an taabolo ni IMOA jamana seekin bɛ taabolo bɛ kɛ kelen ye. Wa ministre fana ye o baara kɛ ani APCM u ye commission sigi. Commission ka relecture kɛ relecture min bɛ kɛ sababu ye règlement numéro 1 ka se ka appliquer Mali la ani jamana tɔw ka kɛ taabolo kelen ye. Bon ne ka jati la ka bi sɔrɔ k'a sɔrɔ chambre de métier ma renouveler nin de don. Mais an bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw k'a faamu. Jamana kelen a tɛ tila. Jamana ye jamana de ye. Jamana den bɛ ka jamana la. C'est vrai bi an ka mandat banna kan ka renouveler an ma ban ma wa an y'a laɲini a mɛnna. Sinon institution dɔw bɛ jamana in kɔnɔ anw nana sɔrɔ minnu elilen don. Au conseil de collectivité ka kɔrɔ n'anw ye u bɛ yen an ma parti politique si bɔ ka mɛn fɔlɔ k'a fɔ k'olu ka mandat banna u kan ka bɔ yen. Anw ye o collectivité sɔrɔ yen mais jamana ye institution dɔ don u bɛ jamana ka baara la hali bi. O tɛmɛnen kɔ an bɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔ ni o fana ye Bamako ye. Conseil de district min bɛ yen bi n'o bɛ ka baara kɛ jamana tɔgɔ la anw n'olu bɛɛ nana ɲɔgɔn fɛ. Ma parti politique ye fɔlɔ ka wuli ka taa fɔ gouvernement ye k'u kan ka taa ka bɔ yen. Donc mais nin bɛɛ bɛ bɛn. Mais fɛn o fɛn bɛ adamaden sɔrɔ i ka baara kɔnɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka baara in kɛ sariya b'a ɲini i fɛ cogo min a man kan ka kɛ baasi ye an ma. K'a sababu kɛ bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ chambre de métier président saralen tɛ, conférence régionale président saralen tɛ, APCM président saralen tɛ. Baara in ye bénévolat de ye. I b'a kɛ parce que i ye bololabaarakɛla ye. Sariya jɛna n'a ye fanga yɛrɛ k'a ka fanga fan dɔ kalifa i la i ka se ka hakɛ dɔ ɲini bololabaarakɛlaw ye. An b'o baara de kɔnɔ. Donc ne hakili la bi k'a sɔrɔ an ma renouveler nin ko fila de don. N bɛ segin a kan
kasara min y'an sɔrɔ kɔrɔn fɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye IMOA ye code de règlement numéro 1 min voté commission de relecture min sigira ministère la tant que olu ma tila u ka baaraw la anw yɛrɛ tɛ se ka an yɛrɛ renouveler o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ transition n'i ye transition sigi bi jɔn de habilitelen no ka qualification de artisan ma k'a sɔrɔ e ma élu sariya tɛ jɛ n'o ye o k'e wele ka na k'i ka na transition kɛ e ma élu k'a sɔrɔ qualification dili sariya b'o de di chambre de métier ɲɛmɔgɔ ma e ma élu e kana sigi ka qualification di dɔ ma ne hakili la o fana o bɛ taa sariya kɔ kan dɔɔni dɛ hali ni ko ɲɛli man di ye kan dɔw bɛ yen fɔ kun tɛ o la ne bolo transition ma prévoir commission relecture de texte hakili la o tilara mercredi jan tɛmɛnen Mali conseil de ministre ye chambre régionale sigili yamaruya Mali la a yamaruyali tɛ tɛmɛ tile 15 kan fɔlɔ ne hakili la o fana tɛ presse ko ye o baara tɔ bɛ ministre bolo nka ko kura de don n b'a fɛ a ka faamu association minnu b'anw bolo bi n'i ye IMOA ka document ta an ka association min ni IMOA ka sariya taabolo bɛ bɛn o ka dɔgɔ donc ne bolo préalable fanba ye an ka association ka labɛn fɔlɔ ka bɛn IMOA tagabolo ma o de ka kan ka kɛ n'o tɛ ni an taara taacogo dɔ la an laban bɛ sɔrɔ ka an jɔ k'an bɛ a labɛn IMOA bɛ mun fɔ association labɛn cogo la règlement numéro 1 ko mɔgɔ minnu bɛ métier kelen kɛ walima métier minnu ka surun ɲɔgɔn na n bɛ se ka exemple ta ne yɛrɛ ye mécanicien ye mécanicien auto électricien auto clim auto dilanna peintre auto hali ni mɔgɔ min tɛ nin kɛnɛ kan i b'a dɔn ko ninnu bɛɛ bɛ se ka jɛ ko kelen na donc IMOA ko de mɔgɔ minnu bɛ métier kelen kɛ olu de bɛ se ka kɛ association ye depuis quartier kɔnɔ depuis village kɔnɔ fo ka na se chef lieu la fo ka taa niveau région na mais an ka association minnu bɛ yen bi association ka hakɛ to waati se de don i b'a sɔrɔ soudeur ni tailleur bɛ association kelen na IMOA t'o fɔ i b'a sɔrɔ gisidala ni ferrailleur bɛ association kelen IMOA sariya t'o fɔ IMOA ko mɔgɔ minnu bɛ baara kelen kɛ olu de bɛ kɛ association ye depuis quartier kɔnɔ ka na commune na fo ka taa région niveau la élection kɛcogo kɔrɔ n bɛ se ka kuma o de kan parce que élection kɛcogo kura arrêté min bɛ ta o kan m'o ye fɔlɔ mais an ka élection a bɛ organiser niveau 2 de la ministre so min chargelen do bolola baara la a n'an bɛ dugu min kɔnɔ o gouverneur wa sariya tigiw ka yɔrɔ tribunal représentant o bɛ kɛ commission na pour que ka élection valider mais a tun bɛ kɛ cogo di sani règlement numéro 1 ka voter bololabaara kun jatilen no ka kɛ métier 100 ani métier 71 ye mais bi bololabaara ye métier 400 de ye donc métier 100 ni métier 71 o de kun tilalen no kulu 7 ye c'est-à-dire n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko 7 catégories o 7 catégories na catégorie in kelen kelen bɛɛ mais maître artisan 5 élu ani ouvrier artisan 5 kelen 4 maîtres artisans et 1 ouvrier artisan donc n'i ye o 7 bɛɛ mana ka mɔgɔ 5 élu olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye chambre consulaire ye d'une chambre de métier mais association minnu bɛ commune kɔnɔ olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan
ka mɔgɔ 5 désigner o ye délégué d'association ye kana fara ni mɔgɔ 35 kan o mɔgɔ 40 o de ye chambre consulaire ye d'une commune. Mais o bɛɛ kɔfɛ sariya b'a fɔ ko ka délégué de quartier ta quartier hakɛ min bɛ commune kɔnɔ o dugutigi bɛɛ fana bɛ artisan kelen di olu bɛ kɛ délégué de quartier ye. Nin bɛɛ kun ye jumɛn ye? N'i ye session kɛ chambre de métier la dugutigi ka représentant minnu bɛ yen olu de kan ka segin ka taa dugutigi ladɔnniya chambre de métier ka session et résolution na. Association ka représentant 5 min bɛ yen olu fana de kan ka association fara ɲɔgɔn kan ka nin session in compte rendu kɛ u ka commune association fana na. O de ye délégué d'association ka baara ye. Donc kibaruya foyi tɛ dogo. Mais élection in kɛ waati par exemple l'élection kun fɔlɔ don n ye catégorie 7 min fɔ ne ka catégorie ye catégorie métallique ye, c'est-à-dire transformation de métaux et de la construction métallique. An ka mɔgɔ 5 eli don tailleur tɛ na an ka bureau de vote kɔnɔ, menuisier tɛ na an ka bureau de vote kɔnɔ. An catégorie an minnu bɛ catégorie 1 na ni o ye mécanicien ni frigoriste ni soudeur ye olu bɛɛ de bɛ voter bureau 1 kɔnɔ u ka candidat ye. Donc a tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ élection bannen kɔ. Mais bi date la n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka Madu Mengoro 1 de chambre de métier élu ye o tɛ tiɲɛ ye o kalon de ye. Bi na chambre de métier élu sur toute l'étendue an bɛ taa mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 7 ɲɔgɔn na sur toute l'étendue. Olu de ka mandat banna. Donc n'a y'a sɔrɔ ko président 1 de bɛ se k'o bɛɛ yɛlɛma o tuma fanga bɛ président na dɛ. Wa beaucoup o tɛ kabako ye. Mɔgɔ dɔw ye sigikafɔ dɔw kɛ kɔsa in na k'a fɔ ko chambre de métier ka mandat banna olu yɛrɛ ye membre consulaire ye quoi. Mɔgɔ min y'o sigikafɔ kɛ ale yɛrɛ ye élu ye membre consulaire de la commune 3 et membre consulaire de la conférence régionale. Donc ale kan bɛ jɔnni ma san'a k'a fɔ jama ye a t'a fɔ a yɛrɛ ye k'a ka mandat banna. Donc a ka faamu k'a fɔ ko nous sommes des élus au même titre que les autres élus. Différence ye min ye dɔrɔn anw ye bololabaarakɛlaw ye comme anw mago tɛ an yɛrɛ la anw ta de ye fɛn lagosita ye. N y'a fɔ kuma daminɛ la o collectivité bɛ olu ka kɔrɔ n'anw ye parti politique si ma marche kɛ k'olu ka mandat banna. Conseil de district bɛ anw n'olu nana ɲɔgɔn fɛ parti si ma marche kɛ k'olu ka mandat banna. Mais comme anw ye bololabaarakɛlaw ye anw mago t'an ta la an bɛ tɔw ka baara de la Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Partenaire dɔgɔyara mais partenaire b'an bolo. District kɔnɔ au niveau du gouvernorat chambre consulaire tɔw bɛ représenter commission fɛn o fɛn na conférence régionale b'a bɛɛ la. Misali la kuma min mankan wulila jamana kɔnɔ marifa ko la ni minnu bɛ marifa kana jɛnsɛn commission min bɛ Kuluba o y'a ɲini gouvernorat fɛ u ka marifaw recenser a marifaw recenseli kalifara chambre de métier de la n'a kalifara chambre de métier la conférence régionale de y'a baara kɛ avec l'association des armuriers ka Bamako marifa bɛɛ recenser ka numéro di a bɛɛ ma ni i ye tiɲɛni kɛ i ka kisɛ mana ta a bɔra fɛn min kɔnɔ o bɛ dɔn conférence régionale de y'a baara kɛ ni partenaire tɛ yen o tɛ kɛ. Maintenant Mali mɔgɔ kalannen ka jɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Tocton. Mali mɔgɔ kalannen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ olu bɛɛ jɛlen b'o jɛkuluba de la u ka chaise bɛ ACI la o ye conférence régionale ka partenaire ba ye olu ye mɔgɔ di an ma an ka se ka apprentissage bɛ organiser cogo min pour que
chef maître artisan ngana apprenti tati k'a sɔrɔ contrat ni apprenti somɔgɔw cɛ an ye o baaraw kɛ kosɛbɛ chambre tɔw tɔgɔ la a document bɛ yen a bɛ se k'a lasɔrɔ cogo bɛɛ o bɛɛ kɔfɛ fɛn o fɛn ni APCM b'a labɛn mɔgɔw k'a faamu artisan tɛ APCM bolo artisan bɛ chambre de bolo ni APCM ye manifestation dossier ta n'a ye manifestation dossier ta a bɛ chambre de métier de écrit à travers la conférence régionale chambre b'u ka mɔgɔw bila ka na conférence de la conférence b'a lase APCM na c'est-à-dire a appellation yɛrɛ vrai réseau des chambres de métier a bɛ daminɛ base de la ka laban sommet la san 10 laban in kɔnɔ ko caman kɛra dɛ a ka d'an ye mɔgɔw ka filɛli kɛ et puis an ka kɛ waleɲuman dɔnbagaw ye B village artisanal a 3 bɛ Mali kɔnɔ village bɛ Segu a bɛ Mopti Sikaso banna jɔ la maison des artisans olu ka ca Jene Bayangara nin bɛɛ ka ca mais formation turu ma se mɔgɔ min ma san 10 in kɔnɔ ko hali n'a kɛra kunɲɔgɔn kelen kalan ye i m'o kɛ bogomo o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ n san 10 laban in kɔnɔ an formera c'est-à-dire quoi an ka laɲini caman kɔnɔ formation kɛra ka participer manifestation na Mali kɔnɔ yan farafina kɔnɔ ani jamana kɔ kan fɛn o fɛn sira ye min b'a to artisan bɛ se k'u bolofɛnw écouler baara camanba kɛra bokuma an taara ni Mali artisan ye ne yɛrɛ de dar'u kan ka taa Saint Petersburg o tɛ yan ye dɛ a dabɔkun ye jumɛn ye i ka taa i bɛ se min na o ka dɔn et puis Mali ne bɛ deli k'a fɔ n ko n'i ye misali ta balontannaw cɛ 11 bɛ jouer Mali tɔgɔ la mais artisan kelen bɛ taa n'a ka minɛnw ye ka taa Mali jɔyɔrɔ fa wa ka prix fana ta ka na n'a ye jamana kɔnɔ marché ivoirien de l'artisanat depuis u y'a daminɛ o édition 2 de kɛ a édition 2 bɛɛ la Mali ni prix nana salon international de l'artisanat an t'aw ta kɛnɛ kan Mali ni prix bɛ na donc fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ yɔrɔnin kelen mais bi in na hali ni mɔgɔ min t'a fɛ ka APCM ye n'i taara i b'a dɔn ko chantier bɛ yen dɔ bɛ ka fara APCM kan baara de don c'est-à-dire an kana tanoli bɛɛ bila saya kɔfɛ la mɔgɔ i bɛ ka min kɛ a ka dɔ i ye n bɛ tila k'a fɔ bololabaarakɛlaw ye bokum wallahi ni Ala ye mɔgɔ bila i ɲɛ a bonya n'o tɛ n'i nana ɲɛfɛ i tɛ bonyabaga sɔrɔ dɛ sani mɔgɔ ka kɛ chambre de métier APCM président ye a b'a sɔrɔ i élila siɲɛ joli i bɛ élu i ka catégorie de la o b'i kɛ membre consulaire ye i ka commune kɔnɔ i bɛ tila ka élu i ka commune na ka kɛ président ye o ye danaya joli ye 2 i bɛ sɔrɔ ka na APCM na jamana chambre de métier président tɔ bɛɛ bɛ tila ka na danaya da i kan mais hali n'o tigilamɔgɔ man ɲi danaya b'a kan dɛ ni danaya tɛ kɛ i tɛ k'o ye wa ɲɛmɔgɔ kelen tɛ se k'o la dɛ ɲɛmɔgɔ kelen tɛ se k'o la ni mɔgɔ bilara ɲɛfɛ i b'a dɛmɛ de bokom ɲɛmɔgɔ si t'a yɛrɛ ka ci la n'i b'i yɛrɛ ka ci la waati min man'i diya i b'i sigi mais n'i bɛ jama ta la heure t'i la mais ne bɛ min ɲini
président fɛ k'a daminɛ APCM président fo ka na chambre président bɛɛ la ni ala y'a latigɛ i ka bila ɲɛfɛ i k'a bɛɛ kun i k'a bɛɛ mɛn o ye wajibi de ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ ɲɛfɛ ko senkan tɛ k'i kɔ mais minnu ka kan k'a fɔ minnu n'a fɔli ka kan olu k'a fɔ dɛ minnu n'a fɔli ka kan olu k'a fɔ minnu n'a fɔli man kan olu kan'a fɔ bi ma dugu jɛ dɛ anw chambre de métier Mali la chambre consulaire chambre fɛn o fɛn créera sous région na an sigilen kɔfɛ jamana si t'a la min mana Mali ka dossier ta ka taa i ta dilan ni o ye o jamana si tɛ yen chambre de métier kan ka chambre de métier tɛ se ka baara kɛ ni organisation professionnelle tɛ an b'a fɔ minnu ma ko association normalement association de chambre de métier moteur ye mais ɲɛmɔgɔya sariya la artisan ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ chambre de métier la Mali loi y'o fɔ IMOA loi y'o fɔ mais beaucoup an fana tulo bɛ dɔw kumakan na tile 2 ninnu na k'a fɔ k'i tɛ se ka kɛ association reconnue f'i ka t'i sara association dɔw la o fana ye kuma juguba ye dɛ e tɛ se ka kɛ association ye fo association wɛrɛ k'e yamaruya Mali sariya m'o fɔ dɛ Mali sariya ma fara ɲɔgɔn kan bali waati si mais an ka yɔrɔ le ye jumɛn ye ka sigibagaw bilasira parce que yɛlɛma kɛra an bɛ IMOA cadre de kɔnɔ bi ne ko k'e b'i ka tɔn sigi k'e mago tɛ IMOA la est ce que e yɛrɛ ye mɔgɔ kɛnɛma ye ni fiɲɛ yɛlɛmana muso min bɛ ka ɲɔ fiyɛ ni mi yɛlɛma ŋɛɲɛ bɛ k'i fɔlɔ de kan balimaw o hukumu de kɔnɔ an taara an balima numulakaw fɛ yen sabula o ko numu ye diɲɛ den fɔlɔw ye an taara an ni o kumana nɛgɛ a dalu la nɛgɛ gundo la nɛgɛ minnu n'u bɛ k'a tigɛ k'a labɔ an ka jamana in kɔnɔ ka taa n'a ye kɔ kan ayiwa numulakaw hakilina ye mun ye o nɛgɛ ko in kan n balimaw aw ni an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ tan ne ka baara ye numuya de ye numu ye an ka nɛgɛ baara kɔni o ye tiɲɛ de parce que an ye numu de mɔkɛw la an kɔni baara na an nana o cogo la ne ka baara bɔra so de kana yan baara kɔni gɛlɛya tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya sugu bɛɛ de bɛ yen bi bi na an bɛ yɔrɔ min na nɛgɛ ni sɔrɔli a ka gɛlɛya dan don parce que an ka nɛgɛ bɛɛ bɛ ka bɔ an ka nɛgɛ kɔrɔ bɛɛ bɛ ka bɔ an yɛrɛ tun y'a fɔ hali an ka maaba ninnu ye nɛgɛ ni kana bɔ ka kɔrɔ an kumana ka tɛmɛ k'olu bɛ solution lajɛ ne yɛrɛ o ye layidu ta ye ka an ma ɲɛ an ma bɛn ni sababa ye nɛgɛ caman bɛ yen bi bi na n'anw y'a sɔrɔ an bɛ se k'a bayɛlɛma ka kɛ min bɛ anw nafa yan ka daminɛ an ka nɛgɛ tɔl ninnu a bɛ sɔrɔ morceau dɔw bɛ yen ni olu sɔrɔla an bolo an bɛ se ka daba dilan n'a ye wala an bɛ se ka batesi dilan n'a ye an bɛ se ka wotoro yɔrɔ dɔ dilan n'a ye bon nin bɛɛ ye nafa dɔ ye an ka laɲini ye an ka nɛgɛ kɔni an ka nɛgɛ kɔrɔ bɛ ka min bɔ nin ye u k'a lajɛ u k'a sumaya kɔni ka di anw ye bololabaarala kɔni min ka di anw ye bi bi na bon an bɛɛ ka jija ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye na anw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye a kɛra cogo cogo an bɛ nɔ bɔ baara ninnu na sɛnɛkɛlaw nimisi bɛ wasa an fana nimisi bɛ wasa jamana nimisiw bɛ wasa ne ka yɔrɔ bi bi na an bɛ yɔrɔ min na a kɛra cogo cogo an bɛ se mɔgɔ 6 ma an kɔni bololabaarakɛlaw bi bi na a tɛ ka jate ka ɲɛ ka an ka président a wulilen don ka jɔ a bɛ se ka anw dɛmɛ cogo min na o ye min kɔrɔ ye
tiɲɛna a bɛ ka seko kɛ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bon n'o kɔni tɛ Mali kɔnɔ bololabaarakɛla foyi jatelen tɛ fɛn dɔ bɛ yen a bɛ bɔ jamana kɔ kan n'an nana an fɛ yan an bɛ se k'a dilan ka fɛn dɔ bɛ yen a kɛra cogo o cogo o bɛ bɔ anw fɛ yan ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa dilan ka sɔrɔ n'e nana anw fɛ yan n'e y'a commande kɛ an b'a dilan an ka jamana minɛ min ka kan n'a ye an yɛrɛ b'o dɔn ni minɛ n'e y'o dilan a bɛ se ka baara kɛ an ka jamana na an b'o dɔn an bɛ an ka jamana mɔgɔw dɔn an bɛ an ka jamana dugukolo dɔn ka an ka mɔgɔw bon toujours kɔkan minɛ min bɛ bɔ kɔkan o mɔgɔ b'o de la bon n'o sera ka an kɔni ka o jateminɛ kɛ o bɛ diya anw ye anw fana an b'a dɔn anw ye fasoden ɲumanw ye ka bi an bɛ yɔrɔ min na toujours an bɛ ɲugulen don an yɛrɛ la hali ni dɔnni bɛ e la e bɛ taa arrière la karisa an ye minɛn san minɛn nalen filɛ nin ye a bɛɛ kari-kari la e ka segin a kan o caman min bɛ na an fɛ yan a ka ca a daba tɛ a wotoro tɛ a batesi tɛ bɛɛ tulo b'a la n bɛ ka min fɔ u b'a dɔn yan bɛ an ka nɛgɛkɔrɔ ani nɛgɛkura kelen kelen min bɛ sɔrɔ an bɛ olu de san ka sɔrɔ ka baara ninnu bɛɛ kɛ n'a ye ka État mɔgɔ tɛ anw na dɛ o ka hakili to anw na ko bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na n'i y'a mɛn jamana o jamana bi bi in na a dayɛlɛ la État de bɛ jateminɛ kɛ ka anw dɛmɛ n'o y'an dɛmɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan fɛn bɛɛ o hakili bɛ fɛn fɛn min na o bɛ taa fɛn fɛn min nɔfɛ hali bi ni président taara fɛn dɔ san ka na n'a ye a ye taa jira ouvrier la n'o bɛ se ka nin dilan n'a nana a den kelen den fila a y'a di ci dɔ ma a y'a di ci dɔ ma n'an y'a kɛ congrès a bɛ ɲɛ fura foyi t'a la ni dɔ ta ma ɲɛ dɔ ta bɛ ɲɛ dɔ ta ɲɛ de siɲɛ wɛrɛ n'o nana n'an y'a kɛ a bɛ ɲɛ an fana Liberté télé a ye min kɛ a diyara an ye an yɛrɛ a kamanagan bɛ an na dɔrɔmɛ 20 yɛrɛ t'an bolo an bɛ télé yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka wuli fo e ka so ka na anw kama ka anw ɲininkali kɛ an ka baara taabolo ni ani jamana anw ni jamana mɔgɔw bɛ cogo min na nin ye an tɛ se ka fo foli o foli ni an ko unité dan t'a la ne ma deli ka min sɔrɔ ne ye o de sɔrɔ depuis ne yɛrɛ yɔrɔ dayɛlɛ ne ma deli ka nin sɔrɔ Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma Ala ka jamana suma aw ni aw ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ aw bɛɛ fo nin diyara anw ye Ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la bololabaara kɛ ɲɛtaga bololabaara yeli bololabaara donni b'a la o de ye anw haminako ye o hukumu de kɔnɔ an bɔra ka se an balima wɛrɛ ma mécanicien don nana kasi ani a fana kumana mécanique gundo la nana kasi y'a yira n'a k'a fɔ mécanique fɛn de don a donnen don ba la bi a sirilen don formation na mécanique k'i na se ka kɛ mécanicien jɛman fana ye sabula nana kasi ye mun yira anw na a ka garage kɔnɔ n balimaw aw ni an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. N ka baara ye mécanique de ye nin wagati la n ka baarakɛyɔrɔ o ye Sugukura ye Misira Sugunikura mais n yɛrɛ bɛ bɔ Jelibugu la ne ye baara in lasɔrɔ pièce feere sababu de la donc mécaniciens bɛ pièce san bolo donc n bɛ taa garage la n b'a ye garage ninnu bɛɛ kɛnɛma garage ni fɛnw ye quoi donc n yɛrɛ nana hakilina jateminɛ n ye sigilen tɛ taa formation dɔ kɛ Ghana ka na garage moderne dayɛlɛ pour que baaraw bɛ se ka avancer quoi donc n taara san damadɔni kɛ Ghana ka taa kalan kɛ donc nalen sisan n yɛrɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ Sugukura la yan directement n y'o kɛ garage moderne ye vraiment alhamdulillah garage in bɛ ka avancer quoi garage moderne filɛ nin ye a ka di mɔgɔw ye a ko civiliselen don en même temps mɔgɔw ka mobiliw tɛ nɔgɔ a tɛ foyi quoi donc bon problème kelen b'an kan sisan o ye an tɛ ka se ka État sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye quoi ou bien projet ɲɛnamaw sinon alhamdulillah an bɛ k'an débrouiller garage ɲɛna en même temps mécanicien yɛrɛ cayara mɔgɔ hakɛ min b'an bolo sisan baara la o ye mɔgɔ 16 de ye bon comptable bɛ yen chef de mécanique bɛ yen chef chantier bɛ yen chef coursier a bɛɛ bɛ yen quoi baarakɛla ka ca baara bɛ ka kɛ an bɛ baara kɛ hali sufɛ puis hali dimanche fɛ kuma caman an bɛ baara kɛ quoi mouvement bɛ ka bonya alhamdulillah baara bɛ ka taa ka ɲɛ baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ quoi mécanique sira fɛ
gɛlɛya min b'an bolo o ye kalan ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ caman tɛ ka mécanique bɔ kalan sira kan ka sɔrɔ o tɛ quoi. Mécanique sisan f'i ka kalan de kɛ parce que sisan mobili bɛɛ kɛra électronique ye donc appareil ni fɛnw b'an bolo ni kalan tɛ i tɛ se k'a maîtriser donc a fanba yɛrɛ ye kalan de sisan parce que tout est électronique donc fo kalan ka kɛ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Ne ye kalan kɛ école la ne kalanna en même temps n taara mécanique kalan fana kɛ Gana kana baara in alhamdulillah n ye nafa caman yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ garage filanan yɛrɛ bɛ ka dayɛlɛ ACI la Sotiba ACI la an ka base yɛrɛ fanba ye Toyota de mais mécanicien wɛrɛ bɛ n bolo olu ye fɛn wɛrɛw kalan quoi i n'a fɔ marque américaine ninnu ka Ford ni fɛn ninnu. Sankura foli la sisan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sankura yɛrɛ caya donc Ala ka an bɛɛ amina ko nɔgɔya halisa Ala ka Mali sumaya. Ni émission in tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni hakilina ɲumanba de ka se bolola baarakɛla bɛɛ ma parce que nin ye dɛmɛ sira ye quoi donc an b'aw fo ka barikada halisa Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la ni kɔni nin hakilina ɲuman nin diyara an ye kojugu yɛrɛ de parce que mɔgɔ fɔlɔ min hakilina sɔrɔ ka na fɔ anw ye ka an filmer tan o ye aw ye donc halisa an b'aw barikada a diyara an ye kojugu. An taara an balimakɛ wɛrɛ fɛ yen commune 4 la Lafiyabugu second sigili kɔfɛ ni ale ye Kasim Jara ye Kasim ye mobili peinturelikɛla ye mobili peinturelikɛla ba don an ni Kasim Jara ka masala minnu kɛ a ka cakɛyɔrɔ la an balimaw aw ni anw ka jɛ ka o fila ɲɔgɔn fɛ. Bon ni gɛlɛya dɔ sɔrɔ i n'a fɔ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la quoi parce que diɲɛ fɛn o fɛn n'i ma gɛlɛya sɔrɔ a la i tɛ nafa sɔrɔ quoi i y'a faamu. Bon gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye baara degeli i bɛ baara dege maɲumako la o ye diyagoya ye pour que i ka se ka nafa sɔrɔ et puis i bɛ muɲu ka sabali pour que i ka se ka i ka barika sɔrɔ i ka baara la voilà. Différence min ni mobilikɛla peinturekɛla tɔw cɛ o ye peinture qualité ko ye et en même temps o ye baara kɛcogo fɛnɛ baara kɔnɔna la ne bɛ baara kɛcogo min na ani peinture tɔw bɛ baara kɛcogo min na différence dɔɔni bɛ ani ɲɔgɔn cɛ. N'i ye mobili tolere kɛ ka na ne fɛ sisan ne bɛ mobili lajɛ ni a toleri man ɲi ne bɛ bila i bɛ sigi i bɛ taa n'a tole fɛ n b'a lajɛ yɔrɔ minnu man ɲi n b'o yɔrɔw yirila i bɛ taa n'a tole fɛ tole b'o corriger bon a dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko ni tole b'i yɛrɛ bolo mun bɛ se k'a dilan ka k'i sago ye donc u b'a di yan n b'a di tole ma yɔrɔ minnu b'a la n'olu man ɲi u b'olu corriger donc ni n yɛrɛ y'a lajɛ n'a kɛra n sago ye donc parantiw bɛ n bolo n bɛ ka minnu former n bɛ mobili d'olu ma u b'a préparer préparation in fɛnɛ kɔnɔna la n yɛrɛ bɛ munumunu k'a lajɛ donc ni yɔrɔ minnu b'a la n'a man ɲi n b'a yira u la ni mobili prépareli banna fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko d'après peinture provisoire sanni i ka mobili peinture donc i b'o kɛ mobili la fɔlɔ k'a lajɛ donc n'i y'o kalan ni défaut min b'a la i yɛrɛ b'olu ye i b'olu corriger k'olu bɔ a la bon n'i yɛrɛ ye défaut t'a la i bɛ segin ka mobili nettoyer ka peinture nettoyer ka ɲɛ donc erreur fitinin minnu b'a la i b'olu nettoyer k'olu bɛɛ bɔ a la ɲagaɲaganin minnu b'a la k'olu bɛɛ bɔ a la ka sɔrɔ ka mobili peinture bon peintureli fɛnɛ t'a bannen n'i tilara mobili peinture la i b'a nettoyer ka sɔrɔ ka vernis k'a la donc o de bɛ peinture la briller i y'a faamu bon ne ka peinture ko fɛnɛ k'a fɔ ko n bɛ taa sugu la ka taa peinture san ka na kɛ mɔgɔ ka mobili la o fɛnɛ fɛn tɛ ne ka peinture san yɔrɔ b'a la quoi i y'a faamu bon ne ka peinture bɛ taa sa usine na de kɛrɛnkɛrɛnnena ka na kɛ mobili la puisque mobili fɛn fɛn bɛ yen na i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ numéro bɛ peinture numéro bɛ mobili yɛrɛ la donc ne bɛ baara kɛ n'o position de ne bɛ mobili peinture numéro ta ka taa usine na ka peinture san usine na ka na kɛ mobili la quoi bon ne ka rendez-vous ko a ka gɛlɛn puisque ni nana mobili ye sanni i ka girin fɔlɔ ne bɛ don dɔ de f'i ye n b'a f'i ɲɛna nin don masina i ka mobili bɛ ban hali n'a bɛ janya de donc n'i y'o accepté ne bolo i bɛna sɔrɔ i ka mobili bannen don pewu k'a jɔ a dɔw la yɛrɛ n b'i wele k'i ka n'i ka mobili ta k'a fɔ ko ne bɛ don min fɔ i ɲɛna k'o don bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ i ka mobili ma ban non jamais o tɛ ne fɛ yan nɔ bon finition fana ka gɛlɛn ma rendez-vous bɛ d'i ma n'a bɛ janya dɔɔni o bɛ na finition de fɛ puisque an ka baara surtout peinture kɔnɔna la finition ka gɛlɛn kosɛbɛ et puis finition tɛ peinture caman na salaya b'u la
n'i ye mobili peinture ka ban peinture tasi man ka ye vitre la et en même temps noir yɔrɔ minnu bɛ mobili la mobili peinture man ka se olu si ma olu bɛɛ bɛ kɛ de k'olu corriger ka ban ani mobili kɔnɔna la peinture man ka se olu si ma donc i b'olu bɛɛ labɛn k'olu ban ni mobili banna i b'a ko ka jɛ k'a di client ma quoi voilà bon welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin bololabaarakɛlaw ma hali bi an ka baara kɛ ni ladiriya kɔnɔna ye puisque baara yɛrɛ la mun ka gɛlɛn o ye rendez-vous ko de ka mɔgɔw ka baara kɛ wari minɛ k'a dun k'a fɔ ko mobili bɛ ban tile 3 ka taa tile 10 kɛ mobili ka taa tile 10 kɛ i bolo vraiment o cɛ man ɲi ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin bololabaarakɛla bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la peinturew n'i ye mɔgɔw ka mobili minɛ ka don min fɔ a na ko baara bɛ ban baara kan ka ban sani o don de cɛ i k'i ka baara jateminɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ erreur dɔ b'a la i k'a corriger sani mobilitigi ka na mais ni e ye mobili minɛ sisan ko tile 3 mobili ka taa tile 10 k'i bolo o tɛ sariya kɛcogo ye donc bɛɛ k'i jija ka rendez-vous respecter min bɛ ne bolo k'a fɔ peinturew ɲɛna n bololabaarakɛɲɔgɔn tɔw o y'o de ye n ka kuma laban ye min ye o ye an ka place ko ye n'o ye yan baarakɛyɔrɔ ko ye e de ɲɛ b'a la an ka baarakɛyɔrɔ in filɛ nin ye n bɛ peinture kɛ yan de bon normalement yan kan ka kɛ so de k'a jɔ ka ɲɛ donc ka aspirateur bila a kɔrɔ poussière fansi kana don mais a tɛ se ka kɛ yan nɔ puisque an bɛ nin jɔ k'an débrouiller nin kɔnɔna la n'i y'a jɔ ka kɛ so ye dɔrɔn problème bɛ wuli da la ka sababu kɛ mairie mɔgɔw ka fanfɛ côté ninnu ye i y'a faamu bon an ka yan zone yɛrɛ mankan caman b'a nɔfɛ donc ni ɲɛmɔgɔw sera k'an dɛmɛ place ko la vraiment a bɛ diya an ye puisque an fana bɛ ka doni caman de ta ka bɔ jamana kɔnɔ denmisɛnnin caman bɛ yen olu ka école bɛ tiɲɛ caman bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na u tɛ baara la donc parents b'u di an ma i yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka denmisɛnninw filɛ nin ye camanba de bɛ yan nɔ n bɛ ka minnu former bon n ye dɔw yɛrɛ former olu yɛrɛ ta u bɛ ka baara k'u yɛrɛ bi donc ni bolola minɛlen don fɛn dɔ la i bɛ ka kalan i b'a fɔ ko métier école de don donc n bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka bololabaara in tulonkɛ fɛn tɛ siniɲɛsigi de don n'i ye mɔgɔ kelen kalan donc a bɛ na fɔ i ye o ka du dilan quoi donc n'u sera ka dɛmɛ don an ma an ka place kow la ka dɛmɛ don an ma an ka formation kɔnɔna la vraiment a bɛ diya an ye kojugu. ayiwa yanni an ka kɔrɔfɔ di an ka maa welelen ma n'o ye n yɛrɛ tɔma ye an taara a ka cakɛyɔrɔ la funetara la yen an n'a ye masala minnu kɛ a ka cakɛyɔrɔ la n balimaw an ni an ka jɛ ko filɛ ɲɔgɔn fɛ. bon n ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ mais c'était avant olu kɛra ka tɛmɛ bɔ bi an bɛ ala tanu mais gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ kosɛbɛ o ye toujours an ni faamaw yɛrɛ cɛla ye parce que pour que ka marché public sɔrɔ bi f'i ka tɛmɛ chemin dɔw fɛ n'o ye yuruguyurugu siraw ye alors an ka fɛn bɛɛ b'an bolo papier bɛɛ dafalen no bon o bɛ ka o gɛlɛya b'an kan ani impôt problème ani sigiyɔrɔ ko gɛlɛyaw o bɛɛ b'a la an bɛ se k'an kɛ an sen na damayira la wa bɛɛ bɛ nisɔndiya fɛnɛ bon laɲini min b'an bolo baara kɔnɔna la toujours faut que maliyɛn yɛrɛ an ka da an yɛrɛ la fɔlɔ o le kɛ an ka taa minɛnw san Chine ni Dubaï ka na kɛ ɲagasa y'an senkɔrɔ an yɛrɛ bɛ bois de dilan naturellement tel que an ka genu yɛrɛ bɛ se ka présenter diɲɛ fan bɛɛ fɛ wagati kɛra gɛlɛya yɛrɛ tun bɛ yen j'espère que a bɛ dɔ dɔw la a bɔliko n'a fɛngɛ bon an yɛrɛ bɛ la travailler k'a k'an yɛrɛ sago ye faut que mɔgɔ wɛrɛw kana sanni kɛ Mali fɛnɛ la ka taga n'a ye Chine aussi kɔni o de y'an ka laɲini ye kosɛbɛ bon kumakan min bɛ n bolo ka di jeunes ma moi aussi c'est un jeune puis diplôme bɛ n bolo a bɛ so mais n satisfailen don yan bi parce que n bɛ ouvrier kɔnɔna la ne ko n b'a fɔ yɛrɛ an bɛ ka giri faamaya min nɔfɛ an bɛ faamaw payer bi parce que an ka impôt n'an ka taxes de b'u sara a bɛɛ bɛ bɔ anw de kun bon n'anw y'an sigi so ko an tɛ métier kɛ fɔ bureau kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ mɔgɔ ye bureau in bɛ anw de bolo bi n'anw de b'u ta an de b'u bila yen ni b'i ka métier dɔn k'i satisfailen don i ka métier la kosɛbɛ i t'i ɲɛbɔ bureau kɔnɔna yɛrɛ fɛ bureau kɔnɔ mɔgɔw de b'i sɛgɛrɛ sinon i t'u sɛgɛrɛ kɔni ladilikan bɛ n bolo ka f'u ye c'est à dire bɛɛ tɛ se ka sigi bureau kɔnɔ a nɛmu bɛɛ ka bɔ ka métier kalan métier kalanni kɔni a nafa fɔlɔ bɛ s'i yɛrɛ ma ka se ka denbaya ma ka se jamana ma bon jɛmukan in diyara n ye k'aw yɛrɛ fɛnɛ fo aw bɛ ka dɛmɛ mun don artisan yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ parce que pour que an ka dɔn fɔlɔ faut que aw fɛnɛ ka dɛmɛ sen b'a la kosɛbɛ vraiment an bɛ teleso LTV bɛɛ fo baarakɛla bɛɛ ka daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ kosɛbɛ saw bɛɛ ma an kɔni ka foli b'aw ye kosɛbɛ
grâce à vous artisan bɛ ka dɔn Mali bololabaarakɛlaw bɛ ka dɔn fan wɛrɛw fɛ mun ti yan. Balimaw an taara APSM yɛrɛ jabala la sabula an y'a ye k'a fɔ baara dɔw bɛ ka kɛ yen baara in ye mun ye jɔnw de bɛ ka baara in nafolo bɔ baara in n'a ɲɛ sɔrɔla nafa jumɛn bɛ a la an taalen Siribekɛ ye an jaabi an n'a ye jaabi minnu fɔ balimaw aw ni an ka jɛ k'o fila ɲɔgɔn fɛ. Kɛnɛ in ye APCM extension ye ka dɔ fara APCM hakɛw kan ka dɔ fara APCM ka baara kan ka taa artisanw fan fɛ bololabaarakɛlaw fan fɛ a bâtiment in ala barika la État de bɛ k'an dɛmɛ n'o ye gouvernement ye parce que haminan ko caman bɛ bololabaarakɛlaw la pour que dɔ bɛ se ka bɔ o hami na dɔ bɛ se ka b'u ka degun na cogo min na o ye mun ye o ye pour que an bɛ 21e siècle la n'o ye fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛma fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ électronique ye pour que an bɛ se ka bâtiment ba min fila o kɔfɛ nin ye pour que o bɛ se ka kɛ bâtiment de diagnostic ye yanni ka bɔ yan ka taa Gana i bɛ t'i ka mobile diagnostic k'a tila i bɛ na yan directement i b'a diagnostic ayiwa n'o bɔra yen bâtiment min fana filɛ nin ye o bâtiment o ye an bɛ to k'a ye télé la vidéo conférence bɛ kɛ an b'a ye télé la télémédecine médecins b'u to Europe jamana kan n'an ka médecins bɛ baara kɛ opération ko ɲɔgɔnna de bɛna kɛ mobile la parce que au jour d'aujourd'hui mécanicien gansan an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'olu bayɛlɛma k'olu reconvertir ka taa kɛ mégatroniciens ye o ye mécanicien mécanicien électricien ani électronique olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan compétence bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa kelen na o donc o bɛ électronique ko fɔ pour qu'an bɛ se k'an to yan ani ayiwa maison Mercedes ani maison Renault ni Peugeot bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa à travers vidéoconférence à travers diagnostic même de moteur électronique. Ensuite o bɛna bɔ yen min fana filɛ kɔfɛ o ye an bɛn'o kɛ centre de couture ye pour que an bɛ se ka an fɛɛrɛ kɛ ka gouvernement ni an ka état malien rapproché pour que o bɛ se ka équipement tout ce qui est tenue militaire ka tenue militaire ka fɛɛrɛ kɛ k'o d'an ma an ka se k'o bayɛlɛma avec des équipements de pointe donc voilà un peu c'est pour que dɔ ka bɔ artisan ka degun na pour que an bɛ se ka yɔrɔ kɛ parce que n'a fɔra i ka équipement kelen san équipement kelen n'a bɛ t'i jɔ miliyɔn 100 ni kɔ la maa kelen tɛ se k'a san mais n'an y'a essayer ka o équipement san k'a bila yɔrɔ la pour que artisan kelen min mago bɛɛ b'a fɛ k'i mago dilan i mago sera ma i bɛ n'i mago dilan i bɛ taa avec moyen de coût an b'a fɔ o ma ka ressources mutualiser k'a bila artisan ka bolo kan bololabaarakɛlaw ka so de don o kɔni ni min mago b'a la i bɛ se i mago ka se ka dilan dɔ ka se ka fara i ka hakɛ kan kɔrɔfɔ min b'an bolo ka se an fɛ ma ma boloden kɔni kelen tɛ bɛlɛ ta i kɛra cogo cogo partenaire b'i la partenaire bɛ hali Mali la Mali tɛ se k'a fɔ ko partenaire bɛ bɛɛ la Faransi a bɛ Faransi la a bɛ Amérique la an ka partenaire u bɛ yen hali bi an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais o t'an bali an hakili to an yɛrɛ la an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ seko ni dɔnko an ka se k'o waleya ka fara partenaire ta kan sinon partenaire bɛ yen n'an ye exemple ta Banque mondiale la à travers Prosège au jour d'aujourd'hui an n'u bɛ baara kɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka denmisɛnninw bolo don kalan na n'an b'a fɔ o ma formation de type dual o ye fɔlɔ ye filanan patron minnu b'olu kalan k'olu patron fɛnɛ ka dɔ fara olu ka hakɛ kan n'an b'a fɔ o ma apprentissage o ye fɔlɔ ye filanan entrepreneuriat des jeunes o fɛnɛ bɛ yen u b'an dɛmɛ an n'u bɛ baara ko la kosɛbɛ o entrepreneuriat des jeunes ye mun ye jeune min ni ayiwa i ye i ka école jɛngɛn'i bolo ka taa se fo cap ma n'i b'a fɛ ka projet dilan i bɛ projet dilan ni ala barika la ni a projet n'an y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka e dɛmɛ baara la ka tila ka maa wɛrɛ bolo don baara la ayiwa Banque mondiale ani APJ ani anw an bɛ jɛ k'o waleya filanan fana ye mun ye o ye dɔw fana bɛ yen n'o ye jeunes ye n'u ye bac b'u bolo ka taa olu fana b'u sigi k'u hakili jagabɔ k'a fɔ n b'a fɛ ka gala de don n b'a fɛ ka a tɔgɔ ye di moto réparateur yɔrɔ de dayɛlɛ
ayiwa n'a sɔrɔ e ye tubabukan kalan de kɛ n'o ye ou bien l'anglais kalan de kɛ i b'a fɛ ka yɛlɛma moto dilan na donc ala barika la i b'i ka projet monter o ni anw an bɛ jɛ k'a waleya donc i bɛ financer donc an b'a fɔ o ma CPA concours de plan d'affaires pour des jeunes ensuite minnu ka kalan ma ɲɛ an y'a fɔ cogo min na olu fana bɛ na ni hakilinaw ye pour que u bɛ se ka dɛmɛ baara ça c'est dans le cadre de la Banque mondiale appui qu'est-ce qu'on dit partenaire de la Banque mondiale et à travers Prosège. Il y a aussi, au fait, un sous-contact ou baraké, sous. Anu lu fana baraké. Bon, projet do fana be en France, oui, projet français ka projet do fana be lu loger len do APCM yere cour kono. Anu lu fana be baraké. Formation tableau là, ani ali ko sa na mbora ka formation do ke Bamako ya no ka ta kunche Tombouctou. Ani mo damado formé, guide lu bora comme tourisme ñongrilen do 600 olu yelamana amu ko lu bayelama ko lu ke artisan ñi munum be énergie solaire no ye panneau solaire ni fewñu ka se ka olu former ka kiti yara duma pour que lu fana bi se ka mobti kaw former ou bi se ka gaw kaw former bi se ka Tombouctou kaw former ali ki dal ka do yara fana bala voilà un peu au partenariat olu partenaire yara ba mbolo APCM konnana yanno ani service de l'État fana be baraka yon fait état ka service technique no e FAPAI no e DNP direction nationale de la formation professionnelle ani tout ce que ani ANPE on travaille aussi avec l'ANPE nous le convention de partenariat donc pour 5 ans donc fois qu'on a taille 100 on a apprentissage comme jeune kala en même temps on a le patron fene de me ka barala donc DNP anu koni fait formation professionnelle ye mali konna anu le joko waleya o temene ko ka bo fene les autres chambres de Cologne ani chambre de métiers de France ani association aussi africaine de l'artisanat donc le be un partenaire anu tifama me barakali ko sa na siama krevla la assemblée au lieu ka assemblée tenue APCM yera konna na yanno. Donc voilà un peu am se ka min fo ni ta bede mais comme directement am se ka makli jigna munu na nyolu de fois yetando exactement parce que au fait ni ame jonin kunandu ya fo sababu nyuma namne na ndeme nga wara faga wasoro wara kungolo bi yere bolo de donc am wasa de na nga wara kungolo la ambe kude ni ma fo ka kumina nyi anga je ka wara faga nyakon fe ni ala sona ma o yanga ambe sewano de yanga ala tanu de anga se kan yereta gouvernement ali gouvernement ka appui nous on est d'accord hein maintenant il restera ka ressources créées en yere kan niveau là ka gouvernement ta farokan aywa ka partenaire ta farokan am se ka fartiza ma ko tare bon ne ka dakurunya la ba halibi am min fo artisan ni oui secteur ni halibi am bu komi am be en masse samu ka maflo artisan ka freke kana kanu répertorier ka donc faut ko obé comme ça pour que ka hakew bi se ka sabati to comme parce que en sigilendo kama ensuite ku organiser en association pour que se ku fanga fara nyakon ka ni fanga fara la nyakon ka abse ka hake nyenema chama lasuma ensuite anga ami fendo fana oye hali bi anga barain ka mba mo yoron photo kana ka qualité do anga barawla qualité yi de soro formation ou ka fere ko se ku former nous formera non seulement dobe fara namba form artisanat de production munu bi fon bailema ani artisanat de service munu bi par exemple mécanicien ni kunglanao ani munu be moto glaw bi se ka maw kam mobile dlanka duma bi se ka maw kam moto dlanka duma to mena ni de ku makala aywa be ke wasa kono olubi wasa min mako glana be wasa aywa mali yere be wasa kono nana aywa ala kan wasa ni ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen mu ni bolola baara kɛnɛ a laɲini bolola baarakɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔyaso fɛ Bamakɔ yan o hukumu kɔnɔ an wulila ka se u ka tɔn ɲɛmɔgɔyaso la n'o ye assemblée permanente des chambres de métiers Jabala ye an kumana code de l'UEMOA kan code de l'UEMOA ye sariya sɛbɛn mun n'a dilannen don jamana bolola baarakɛlaw ka taaɲɛ kama degun minnu fɛn minnu ni a kun talen tɛ u ka kɔdi kɔrɔ kɔnɔ amélioration minnu donna a kɔnɔ
kɔdi yɛrɛ nana cogo di jɔn y'a dilan a hakili bɔra min a jaabi Madu Menkɔrɔ Tarawele n'o ye Assemblée permanente de chambre de métier président ba ye o yo o jaabi sɔrɔ k'o di an ma. Depuis 2001 jamana 8 min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ IMOA la ni Mali b'o la n bɛ se ka segin jamanaw kan Mali b'a la Burkina b'a la Sénégal b'a la Côte d'Ivoire b'a la Niger b'a la Guinée-Bissau b'a la Bénin jamana 8 Mali ye 8nan ye ninnu de bɛ IMOA composé olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ en 2001 y'a sɔrɔ ne tɛ chambre de métier la yan k'a fɔ k'u b'a fɛ a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ne m'a sɛbɛn a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ code kɔnɔ yan ko jamana 8 ka kɛ espace kelen ye pour que artisan bɛ nin jamana kelen kelen kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ a bɛɛ la n'i ye carte ta Benin i bɛna baara kɛ n'i ye carte ta i bɛ taa kɛ Benin n'i y'a kɛ ta i bɛ taa Sénégal jamana 8 bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛnɛba kelen o de ye UEMOA ye donc u y'a dilan secteur caman na dɔnni ni fɛn caman agriculture ta kɛra commerce ta kɛra artisanat fana ta fɔra en 2001 code décidera en 2001 a mise en œuvre daminɛna 2009 o y'a sɔrɔ u ye baara caman k'a la de 2001 à 2009 mais k'a labanni daminɛna 2009 o baara daminɛ 2009 o taara laban 2014 précisément le 27 mars 2014 à Yamoussoukro, conseil des ministres. Olu de a décidé k'a faire. Na baara kɛra cogo di IMOA min n'anw y'a mɛn a mɛnko fɔlɔ la a cira an ma k'a fɔ k'u b'a fɛ ka programme communautaire kɛ a bilara ka na jamana bɛɛ la n'a nana an b'a la jigin chambre bɛɛ la session de APSM ka session na de 2009 fo 2014 code communautaire b'a kɔnɔ adama biya sumunu biya code communautaire b'a bɛɛ kɔnɔ a bɛ ci bɛɛ ma a y'a ko hakili di mun de b'a kɔnɔ n'an taara n'u y'a ci ka na an fana b'a ci mɔgɔw ma mɔgɔw b'u ka remarque remonter o pièces bi yan an bɛ se k'o bɛɛ yira u la de 2009 2010 2011 2012 2013 2014 session kelen bɛɛ code communautaire IEMOA b'a bɛɛ kɔnɔ bɛɛ k'i ka fɛn di code communautaire texte article bɛ taa fo 100 ni kɔ dɔ bɔra la ka dɔ bɔ a la ka dɔ bɔ a la ka dɔ ka tɔ to 93 ye ka tila ka dɔ bɔ a la ka tɔ to 87 ye Mali jɔyɔrɔ bonya la parce que u yɛrɛ feere Mali ta caman kan mais yɛlɛma kelen code sera ka na fɛn kelen min yɛlɛma anw fɛ yan o ye ko damadɔ ye an ka code kɔrɔ tun ye 23 articles nin code kura ye 87 articles yɔrɔ caman b'u cɛ dɛ donc innovation camanba b'a kɔnɔ mais Mali ye o tan ni ka segin kɔnɔ u yɛrɛ Mali de ka remarque cayara la parce que bɛɛ b'a dɔn code ni k'i bɛ a ka changement belebele dɔ ye ka chambre kɛ région de la ka sɔrɔ ka kɛ national la bon Mali dɔrɔn to ye Sénégal to ye jamana tɔ si tɛ olu bɛɛ ye régional de an m'an conforme ma dɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan APSM kelen de ye bɛ cercle ni commune na après national bɛ parce que anw ta forme kɛra doyen bɛ u bɛ se ka seereya a kɛra dans le cadre de la décentralisation ka mara segin so u ko bon an ka chambre décentralisée fo commune na ka na région na là n'o kɛra développement bɛ assuré mais u y'a critère kɛ loi kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ an ka élection tɛmɛnenw na ko f'a ka sɔrɔ artisan camanba bɛ localité la en son temps minnu y'a élection olu ko 2000 yɛrɛ 2000 olu ye nombre kɛ 2000 ye ko fo n'o y'a manifesté olu de bɛ demande kɛ k'a fɔ an mago bɛ chambre la n'olu y'a décidé k'a fɔ chambre ka créer i ka localité la i bɛ sɔrɔ k'a créer donc o calcul ye mun ye ni 2000 artisans bɛ yen n'u bɛɛ y'u ka cotisation sara o tɛ se état ma o kɔrɔ de u ka autonomie b'u bolo u mana min sɔrɔ u ka fɛn na i bɛ se k'a bila trésor fɛ k'a tɛmɛ o y'a sariya dɔ ye mais i bɛna min sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ développer mais l'état n'a pas dit je dois faire l'état dit je peux o de bɛ loi la n'a ye n diya ce n'est pas une obligation c'est pour an bɛ san caman kɛ yan état tɛ fɛn n'a ma donc chambre ye yɛlɛma belebele dɔ kɛ o ye yɔrɔ ye mais a ye yɛlɛma camanba kɛ yɔrɔ n y'a fɔ 23 ni 87 cɛ caman b'u cɛ a ye statut de conjoint amélioré protection sociale a nana n'o ye an ka rôle ye mun ye marché public la an bɛ marché public sɔrɔ cogo di a y'o fɔ fiscalité a y'o fɔ donc etc fɛn fɛn tun b'a ta secteur kɔnɔ a bɛɛ taara nin kɔnɔ mais mɔgɔ kelen ka décision tɛ dɛ donc Madu Menkɔrɔ ma décision ta APSM ma décision ta parce que fɛn fɔlɔ min kɛra président ka kɛlɛ ye salle kɔnɔ yan minnu bɛ kɛnɛ kan n'a fɔra ko Bamakɔ bɛna kɛ kelen an président wɔɔrɔ
an bɛna ɲɔgɔn fara président nɔfɛ an bɛɛ banna donc an y'o kɛlɛ kɛ yan olu bɛ PV kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɔ ne fɛ PV b'a bɛɛ la support b'a bɛɛ la donc APCM ka décision tɛ Mali ka décision tɛ mais ka an yɛrɛ harmoniser ni Mali chambre ye fɔlɔ san'an ka se hali jamana wɛrɛw ma o de nana ni nin ye. Aw balimaw hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ nin ja sugandilenw na nin bɛ an ka 2018 baaraw kun cɛ ni Ala sɔnna a ma san 2019 in na bololabaara jɛmukan kɛlen don ka baara kura caman boloda an b'a fɔ bololabaarakɛlaw ye halisa u k'u cɛsiri bololabaara jɛmukan kɛlen don ka baara kura minnu boloda ni Ala sɔnna a ma u yeli ani u dɔnni caman bɛna fara o kan jɛmukan in kɔnɔ ni Ala ani kira sɔnna a ma ani ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka laɲiniw la i b'a fɔ bololabaarakɛlaw o mago bɛ a ko in na cogoya mun Liberté ɲɛmaayaso ani bololabaara jɛmukan olu hami ye bololabaarakɛlaw ani an filɛbagaw nisɔndiyali ye kunnafonini ye siraw fɛ sira minnu ni a bɛ kɛ nimisiwasa ye ka ɲɛsin an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o cɛsiri mun ni anw b'a kɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔnkɛlaba tɛ o k'a sɔrɔ tɛgɛrɛ fɔlɔ ɲuman o b'i kɔ an b'o de fɔ an filɛbagaw sɛgɛnbali ɲinabaliw ye k'a fɔ Liberté ɲɛmaayaso ani Liberté u bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen de kama u bɛ yan bololabaarakɛla bɛɛ lajɛlen de kama u bɛ yan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de kama ayiwa an b'a fɔ minisiri ye n'o ye madame Nina Wallet ye k'a fɔ Siyama n'o ye bololabaarakɛlaw ka nin salon international ye an tulo kɛrɛfɛ sigilen don ka a makɔnɔ sabula Siyama ye sira mun n'a bɛ jamana in bololabaarakɛlaw k'u ladɔn kosɛbɛ 2019 in kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ k'a fɔ san mun ni an filɛ nin a kɔnɔ n'o ye 2019 ye Mali bololabaara prix u ka ta ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o prix fana ka se ka récompenser Mali kɔnɔ yan i b'a fɔ bɔlɔntanaw n'olu donna n'u ka prix ye cogoya minnu na jamana b'o kunbɛ cogoya minnu na an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ bololabaarakɛlaw ta fana ka kɛ o cogoya kelen kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ bololabaarakɛlaw ye jamana jɔ mun ni o ye olu ka baara ye bi o contribuer jamana économie la an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara o kan u ka gɛrɛ u ka ɲɛmɔgɔyasow la u ka taa kunnafoni ɲumanw ɲini u fɛ u ko hakili to nouveau code de l'UEMOA la ni o de ye sɛbɛn bi sɛbɛn mun ni jamana in bololabaarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛna baara kɛ ni mun ye u ko hakili to o la u k'o ɲini k'o dɔn o bɛ caman bɔ u ka gɛlɛyaw la u ka association sigicogow la a bɛ caman bɔ u ka gɛlɛyaw la u ka sɛbɛn ɲini cogoyaw la an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u ye laɲini minnu kɛ san 2018 kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ ɲina halisa u ka dɔ fara a kan u ye caman kɛ nka halisa belebele fana tora kɔ sigiyɔrɔ kow la belebele tora kɔ financement kow la belebele tora kɔ halisa u ka formation kow la o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko n'a y'a sɔrɔ ni fufanagaw ni aw bɛ jabara kɔrɔ ko bololabaarakɛlaw ko maliyɛn bɛɛ place bɛ bololabaara kɔnɔ fo kakɔlɔw sabula bɛɛ bɛ olu jogo dɔn jamana in kɔnɔ yan ayiwa kakɔlɔw aw ka ko filɛ nin o siratigɛ kɔnɔ bololabaarakɛlaw ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka bololabaara jɛmukan lasɔrɔ i na an wele 76 89 05 05 walima 66 16 00 17 n'i ma an sɔrɔ o kan i na se ka an laɲini an ka site internet sanfɛ walima Facebook kan bololabaara kɛnɛ o siratigɛ kɔnɔ n balimaw an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ ni o nisɔndiya kelen ye bololabaara jɛmukan kɔnɔ an b'a fɔ Ala ka barika don bololabaara la. Thank you.